Apa jak gelek. Sarah tak sarah ra kira keluar anak. Kecil pada gege cedak kakak raja tak raja. Lah ari ya saya keluar. Keng lambe njek kenean. Mangkana mun ki kene cetak ni lemes. Pelemes bi Allah. Tapi mun bayang aki keluar ya Allah, sarang kumbu. Mun tepak bini kula dong mun tepak ke sesarah. Sesarah rembi semelarat, bede semelarat anak kula laki. Pak Are ni ka. Pak Are, kalau semalam sebenarnya kepensiunan. Pak Are, mulai malam Selasa rembi Jumat. Ya Allah, jangan gula. Hari ya pas anak, pas dia remes si bengal kareng tua. Pak Mare, Pak Are, Pak malam pernah bini gula penega. Ya Allah, gula pengajian ibu rumah kapi. Tak entar gula pengajian torot. Bagi bi orang kebela itu makan Pak Cek. Nah kalau mah kasor baja. Waktu penega beda pengajian rutin di Sorbaja, alumni gula Sorbaja. Tak entar gula. Waktu penega. Saporana aja tang bini rembi. Gula bayang akimbu gula. Gula nyampat nye. Apa yang kinye gula ya Allah engkau serang saya rembi ngaji ki yang ngarajan gula. Mangka ngireng kalau serang panjenengan ker sambian. Mun kambu cek kalangka le. Cek kalangka mun kambu. Cek kalangka mun kambu. Mangka Nabi Kanjeng Nabi embu nikah beri hak telok. Mun ira saro embu, ira saro bapak, embu kade. Nomor 2 ira saro bapak, saro embu kade. Nomor 3 ira saro embu bapak, embu kade. Nomor 4 baru bapak. Jan embu wong kok ya lem bima kae setia. Iya Bu, iya kakekku ditelok kalih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah thumma alhamdulillah rabbil arsyil azim. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa addim wa fakhim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram, salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, salatan tusahhiluna wa tuyassiruna umurana umurad dunya wal akhirah, salatan ta'dilu jami'a salawati ahli mahabbatika wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Setuju para ulama, para masyayikh, akhusu bidzikri Hadrat Syekh Kiai Haji Subyan Muhammad, Kiai Haji Ali, juga setuju para kiai Syekh Abdina tak bisa nyebut situng bersitung. Namun insyaallah tetap sami'nakum wa ata'nakum atas saja fatwaipun para ajunan, para sepuh, para tretan, wabil khusus sahibul farah was surur, tretan atmawi sekeluarga. Moga bi Allah subhanahu wa ta'ala ipataka hajat, amin. Hajat dunia, hajat akhirat, selamat itunya sampai selamat akhirat, barakah umurah, barakah keluargana, barakah anak kiburu anika gak dintoh, amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, wabil khusus anggota jamiah panapa mereka, muka bi Allah Ta'ala panjenengan sedaja oleh syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi kula tu akikiyah ke holil masya ke oleh as'ad masya Allah ke oleh as'ad nika abana guru Nabi ni kula saya nomor 2 kula bini kula nomor 2 orang mimpen itu murah kiasat sekoni tak muka keng ngebele keng mangken teti mertung karena mersitung apun setu ontong abi ni serap jata ada serap aja anon tak di bini. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pernikahan Kak Dinto secara lugatan al-jam'u apolongah dua jenis seberlawanan laki dan bini.
mun laki pada laki, bini pada bini, nyamana LGBT haram hukumah. Bahkan laknat bi Allah nikah zaman Nabi Lut, lamba orang laki tak gelem bini, jadi laki pada laki, bini pada bini. Cuma saya kepikir lebih gula, mun laki pada laki tak pas perang, cek pas pedang ketemu ban pedang, tombak ketemu ban tombak, atau bini pada bini tak pas somor ketemu somor. Siapa sih nyelok ah? Lah nikah tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda orang tak duga ke hukum Islam, maka kadang-kadang ring Islam tibi rok tanorok kia manter kula ben sampean tak rok nora banika. Amin Allahumma. Pala laki ben bini, bini so laki. Lamun laki ben bini logis masuk akal. Si laki lebih, si bini kurang. Jadi sekorang minta ke selebih, selebih bagi ke sekorang. Alhamdulillah. Kaulah sareng panjenengan dalam pernikahan panikah banyak tatanan, banyak aturan. Di antaranya aturan yang tak tertulis makin menikah. Maria kabin, Maria nikah qabil tuh nikah wa tazwijah. Marena pas abada aki pengajian tinggal jaga aja nang ke pengajian umpama tak nguncang ke kiai sholawatun masya Allah lebih ikhlas sholawat nih kecepon ulama mak kita ikhlas ki oleh ganjaran keng mun ikhlas keluar dari dalam atena sampai sampean maengak ke sedusa seman aman nambok setu mani kelako pah nangis pah ngenes cepon Gusti Kanjeng Nabi man shalla alayya salatan wahidatan min qibali nafsihi sallallahu biha asyara wa mahallahu biha asyara sayyiatin wa rafa'allahu biha asyara darajatin. Maca salawat sekalian tapi sampian keluar dari dalam ate tak riya karena orang tak geng karena nyalem orang tak karena sanjung orang keluar dari dalam ate maka berdetelok keistimewaan. Pertama sallallahu biha asyara bi Allah taala paringi rahmat paring kebelasan benyan sepolo. Amin Allahumma. Mulai kebelasi Gusti Allah maka seteporo sakedungdung sasampang bahkan sa Indonesia boci agapi mulai kebelasi bi Gusti Allah selamat. Ada sardebun Kanjeng Nabi nang hadis lain la yanju ahadun illa birahmatillah, tidak akan selamat satu orang pun kecuali dengan rahmat Allah, kecuali kalaban kebelasan Gusti Allah. Mulai kan isri Allah taala selamat. Amin Allahumma. Nikah bah tidak jaminan Pak, orang ibadah tak jaminan, orang yang sedekah tak jaminan. Sampian alaku salah belum tentu sampian tak sepora bi Allah. Maka Imam Ghazali ini ketika tapangki kelaban orang alaku dosa, tuh ya Allah orang roh bagusan benengko. Loh, ma bagusan ben sampian jangka seorang jahat. Arwah setia jahat. Deki mau tobat arwah bagusan benengko. Tapi engkau saat itu kiai pada satu saat naudzubillah mun kau cabut tang iman hidayat cabut dari Allah maka engkau jadi orang kafir maka engkau jadi orang celaka. Nikah debu ulama tasawuf maka aku leban sampian jawa matuah jawat magawat bolan siti kiai bolan sibon tibi disanjung orang. Jangan tunggu tanggal mainnya kapan ketika kau sareng panjenengan ngadep dak Gusti Allah mate dalam keadaan husnul khotimah baru nikah orang selamat. Amin Allahumma. Makanya on Allah Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah sataja man termati ya husnul khotimah perkara dosa sela kabudi la tingkel torot cerengan di dosa atau bertore ke Allah minta ke Allah manter selamat di antarana muntero selamat deh cek kalang ka deng sepona cek kalang ka guruna lemang kene kemantan nika cek kalang ka matuana arapa muntade matuana anak binin tade
aja sake bayi bapak ben embu sema raja embu bapak karo keng nyumpeng bayi embu sema keluar se nyusue se atuleng se ngilai bener mon bapak ke bayi anak nyaman haram nyaman dengan ke bayi anak tapi mon mak keluar anak malah tanyaki kambu melarat tak melarat bu cek nyampit kaki bila mak keluar anak cek kaki karo keng tawa ke bayi mon sebini mak keluar mangkana gula mon bini gula rembi gula berdayatiin bu yang penting gula tak ada neng luar kota dampingi gula ya Allah gula bayang aki cek lembong dinar daya embong dinar apa masuk kontainer masuk bis rajer wak buat tak buat kayak paksa kalau bon etin Allah mak bisa keluar bi Allah parengi aing gak ada ibri dere melelecen kapan lecen ngaku losor keluar yang kira punten apa jak gele sarah tak sarah kira apa keluar anak kecil pada kecil tak kabir raja tak raja lah Arya sih keluar keng lambe njek kenean makanya mungkin kene cetak ini lemes pelemes bi Allah tapi mau nabayang aki keluar ya Allah sarang kumbu mun tepak bini kula dong mun tepak ke sesara rembi se melarat bade se melarat anak kula laki Pak Are nih Pak Are kalau semalam sebenarnya kepensiunan Pak Are mulai malam Selasa rembi Jumat ya Allah jangan kula hari ya pas anak pas jerem masih bengal kareng tua Pak Mare Pak Are Pak malam pernah bini kula penega ya Allah kula pengajian di burung aki kapi tak entar kula pengajian torot bagi bi orang kebala itu makan Pak Cek nah kalau ke Sorbaja waktu penikah pada pengajian rutin di Sorbaja alumni gula Sorbaja tak entar gula waktu penikah saporana aja tang bini rembi gula bayang aki embu gula nyambat nyi apa yang aki nyi gula ya Allah engkau seramba saya rembi ngaji aki yang ngarajan gula mangkana ngiring kalau serang panjenengan ker sambian mun kambu cek kalangka le cek kalangka mun kambu makanya bi kajeng Nabi embu nikah beri hak telok mun ira saro embu ira saro bapak embu kade nomor 2 ira saro bapak saro embu kade nomor 3 ira saro embu bapak embu kade nomor 4 baru bapak can embu wong kok ya lembi makai setia iya bu iya kakekku ditelok kalih jong melaki babang jong kasar gunung jong mangkat bi bapak lulu ke lulu bi kat mawi anak lu nang melaki rokok tarot rokok tok terus mangkat ke lu pak ya embu ke lu pak belin boleh melaki mijit mana kena rokok re tarot ke lu mangkat ari pencabab apa mau nembu sasoro neka kepentingan keluar mun bapak paling karo keng sero mele korek sero mele rokok iya ini mah bapak sero mele bebeng mun bebeng kan neka kana kapi sekeluarga ingkina punten sero mele buje sero mele apa beres sero mele nika mun nembu khusus keluarga makanya sampean jaga langkah kambu embu nika kula nisar mula ngandung 6 bulan betong bulan tedung ke kanan kapan beli ke kiri nakin nih kan nakin toraki kapan beli boleh nakin toraki tapi gula dan kadang mulai bini ngandung nih serseli gula kalau kayak itu aki manter macaki alam nasroh siapa sendiri bini jong kemudian bini ngandung macaki alam nasroh alam taroh sambil osar bucil tapi bi ulama sero osar mungkor sero senika bismillahirrahmanirrahim alam nasrah laka sadrak maca alam taro boleh sampai mari dia keng mungkor sampai mari de kita lemari dia sampai mari keng bi ulama tai bakon baca senika mun yadib binin apa yadib bismillahirrahmanirrahim alam nasrah burung saya maca alam nasrah burung engkau sekut burung engkau relal tahun kakek bismillahirrahmanirrahim alam nasrah laka sadrak wa wada'na lah ini keburung gadang tak sampai terus kah muda deki can gula ani kah jadi bi ulama bakon baca mungkor bakon baca
mungkar. Malai bini na tak operasi, maki operasi malai selamat. Amin Allahumma. Si abri pasti pane ke Allah. Make tak tua sampian mau pasti coba ya pakun coba. Bate bagus pakun jagus. Keng doa nikah minangka ikhtiar, minangka usaha. Debuna Gusti Allah, ud'uni astajib lakum. Mara minta ke sengko bingko ibriyah kan janji Allah. Mara minta ke sengko bingko ibriyah, ya Allah artinya mantar soki itunya akhirat bagus. Kalau dia minta ya Allah kula minta Roma sempurna, minta PC banyak, minta soki Allah ya alam dunia mantar kula sepaling soki tak keng kutena Allah pasti tate tangga dia. Minta ke Allah banyak, tapi jangan minta sama mereka. Mun rezeki urusan dunia, Allahumma rizukna rizkon wasi'an halalan toyiban. Minta rezeki sehalal, sebarokah, sebagus. Jangan minta soki. Mun korok yang minta dunia banyak, mun tak barokah bahaya. Banyak orang yang di dunia. Banyak dunyana raja musibah, banyak tak banyak. Kula ban sambian cokop. Andi truk situng, dah ya. Pickup situng, Alphard situng, Pajero situng, Avanza situng, Land Cruiser situng. Situng tapi petanen. Roma ilang pangkeng situng. Sentol situng, Sampang situng, Sorbeja situng, Bondowoso situng, Situ Bondo tung tak lebih banyak dia. Situng boy minta situng kol barokah. Amin Allahumma. Bon, lagi ibu bahas solawat. Nomor 2 solawat. Orang melelebur macam solawat. Lagi barokah solawat nomor 2. Wa mahallahu biha asyrah sayyiatin. Bi Allah Ta'ala kalau ben barokana sholawat isapora tusana sapolo tusa sapolo isapora. Masya Allah, tapi tusa kene mun tusa raja pabeli mun ngalahan orang baba jatana orang tak bagi baba berasa orang tak bagi baba BLT na orang tak bagi baba mun tak babali mau temu pagi nang akhirat lagi mau temu tibi lagi mau temu tibi penting gula wa ma alaina illal balagul mubin. Kanjeng Nabi coba nang Al-Quran sengkok geng made pak jan kanjeng Nabi ulama geng made pak kiai geng made pak etoro te etoro apa napa cepon sampian in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Mun sampian galakona bagus ya alam dunya belesna pagi alam akhirat juga bagus cek sampai akhirat ya alam dunya baik. Orang kus bagus, orang cek becek ahli dikir, ahli maca salawat, angkan lain. Are aing. Malah bedena dua ya juraja. Are mun nyenom kapi tak sampai ke Roma deki akemi mundu kali. Karena apa? Codutrum ya. Are ya gara-gara dikir salawat, orang bagus bi Allah Taala keangkan banyak iya. Kecil mun saya tak apa teh. Itu bener tak apa teh bagus kalian don kalian. Tareng karo geng gelas ni kene ro. Kadang kapan le dumpa le teh gente bi tuan dumana. Mari bingko PPG pada tak tuli gente. Tigalatan dene gampon. Manter pada selamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Cuma beda dosa sete sepora. Dabuna Gusti Allah. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at ya'maluna as-su'a. Kaulah sarang panjenengan saya nyame tobat cepon Gusti Allah orang ngelakoni dosa ya maluna su'a bi jahala thumma yatubuna min qarib kita mate atobat ulaika yatubu Allah alaihim orang ini bakal isapora dosana. Amin Allahumma isapora dosana penting jangan sampai mate pun sampai mate walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tutul an. Bada orang ala kau dosa
lu gelung kau kita tua bedah kita tua kapan lah tua lu gelung kau kita keringan kapan kering lu kau kita sarah kapan lah sarah cepon ulama senyame orang sakarat maut nih kalau kering sarah le kering sarah cepon ulama berdesa debuaki letek terema tu sana letek terema to bedah make atau bedah dalam letek terema jadi mungkin lah sarah pada mate kebetir tek sepora tu sana naudhu walalladina yamutuna wa hum kuffar beda boleh setai sepor atau beda orang semati dalam keadaan kafir di ulama berdua mondeng Islam tepan ala ko maksiat kebeter mati kafir maka sampian cering sering ala ko maksiat bila ala ko maksiat tulia tobat ke Allah mi lapola tepan tobat tepan ingat ke Allah cabutnya beh mate husnul pas tepan mabuk minuman keras pas tepan azina naudzubillah pah mate kabeter mate suul khotimah lemula mate kafir walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adaban alima mula mati kafir bi Allah Ta'ala isi dia apoi neraka siapoi neraka panika sangat penyiksana sangat sakit naudzubillah ngiring gaula sareng panjenengan pas sadar innal aisyul akhirah sebetulnya kehidupan yang sebenarnya kadinto kehidupan akhirat bukan tabaduna ma la taskunun wa tajma'una ma la taqulun jebon kanjeng Nabi kalian membangun rumah genceng romana atingkat romana banyak romana ma la taskunun kalian tidak akan pernah menempati sekenenge setengah meter kali dumi lemas meter dupolo ya ki buru dia beda orang dengu udah kurang lebih segemi tahun mate wae pertelon ya iluk bilugan kedung-dung mate bini insyaallah ki bulan dina laki nah anan mudari laki nah bini na mate ki buru kule telepon seporan nah nika kule bede sendang kule ngali ya kalang pangkeng ternyata lenjolon diborok rosak seyano kanjor yang pandebakan to lareng motor punya sepeda motor pah beda tangki makan begabek lambat pengebur atau kok pah pada tak selamat depan engak gereng mati tinggal makibat lambat yang penting sudah ada alhamdulillah daripada enggak ada sama sekali alhamdulillah makanya kau udah sareng panjenengan hati-hati dengan harta tabanuna ma la taskunun maka Kanjeng Nabi berkomentar kunu fi dunya adyafa jadilah kalian di dunia ini sebagai tamu dada mah tamu engkau tamu setiare are mare saja mumba leman tak kira to kudina kok mole mare nyaman tamu paling ngabi tamu teluare mule lebih teluare aja lah tak nyaman tamu lah tuan rumah lah nah makanya Jawa menuntar orang jauh bidabit paling ngabi teluare sampian wajib hormat ulama beda begitu lare beda sudah bagi Pak Areh tuan rumah kemarin panika mun mandi tamu itu oleh Pak Areh lema Areh mun sampian landu beri landu ai teh alandu kia mai cek ngakan tok kaki kuah iya cek alandu cek alaku meni tamu lan cek moy mana moy mulai sampai lema Areh seminggu itunya panika mana moy beda si umur 10 mate beda tade 20 tahun mate beda tade 30 tahun mate beda ada 50 tahun mate banyak sebidak banyak petong bolo banyak belung bolo jarang sih umur belung bolo jarang apalagi saat ini makanan semuanya instan apa instan serba cepat makanan yang instan nih kemudian sampean maten lekas kia ada apa anak setia langsung masak mie goreng masak saja langsung makan arwah makai setahun tak berui mau lambek lah kan lah 2 hari sehari sama malam lah lentat berarti arwah tak ada bahan kimia nah mun ada bahan kimia nah makai toro setahun tak kira rosak
cuma marosak ke jantung, marosak ke liver, marosak ke isen abe. Makanya sering makan minuman yang instan. Mun bisa nggak dia deh, ada kan yantil ya, tanya yantil lah tu beri aing, ada yang pote. Ada cewek dia panas gelung kok pulang kita tabuk depan panas. Ibu mau nginum dia setengah gelas nggak? Lerian nginum, pesering nginum aing pote. Insyaallah sampian beres arjeng sehat. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Jadi alam dunia nikah matamui. Roma sementara. Roma yang abadi tak adep ke adek lah bengah. Tak adep ke ereng lah bengah, tak adep ke budi lah bengah, adep ke atas. Di mana budi lah bengah adep ke atas. Iya. Mulai numpak katel, jan katel ngocak, anal muhayyani laklika, anyanyi katel. Kan kaki tak ngiding, jak ngiding kan nyanyi bi kaki. Anal muhayyali naklika, engkau senyiliai kaki. Kena kakek kok kemudian siapa selepas dari katel malarat anak sarirul munah dan katel engkau ria katel yang terakhir, katel harapan, katel nikah ranjang masa depan. Jadi mun sampian mun melihat spring bed, tolong cari spring bed yang awet. Oh ini awet, 3 tahun bisa, 10 tahun bisa, 20 tahun bisa. Ngocak sampian, bu sampian jagal nakal jual spring bed mosok pak bisa umur 20 tahun beda si awet apa ya ruas harirul muna katel bila mari numpak katel sampian tak kira terau numpak lain jadi kapan mari numpak katel pas numpak alpat ada itu adalah rancang terakhir masuk ke liang lahat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nikal atuat kapi luar, dalam jungsaraan, mulai dari luar nikah, katel lebih epekol panikah. Mayit nikah beda dua, beda si anyanyi, beda si sosa atuat, anyanyi kia, ya kelura. Ajiluni, gaddimuni. Mun saya tak tahu, mun saya tak tahu artinya. Apa artinya dia? Kecengi kok terlalu mangkat panika mangkat makanya mon orang bagus mandi lekas apuntu lekas sapanika lekas berangkat bini gula mati bulan basah mati pokol beluk pokol 11 pet duhur lebih kuburan apa? Debun kajing Nabi mon mati gulaku pakoidulah patedung sebelum sepuh ke kuburan. Cok tek dente aki mun bisa mun andi tretan debak ka umur sampean bediman kamantina ya tangalek lala kau buraki tuli-tuli rat bodoi compok mate malam Jumat belum malam Sabtu marang ku asompa bodoh dia bikule gua pendem bila dia dente aki tretana di dimma tretana di Kalimantan aning kapan Pak Depa salah de tengah tok kato tak nyampe jeung aki tak nangis dekah. Ya Allah, Pak Depa agama lain, Katolik. Majan gula. Bingko tahu Pak Dotong banangis ya Allah, saporaki panika ya Allah. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad la tu'aqib hadzal mayyit. Sampean mun entar ka kuburan nika tuana. Nika can Kanjeng Nabi, siapa saya maca kijiyah telo kalih selamat dari siksa kubur. Amin. Tare baca bareng bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad la tu'aqib hadzal mayyit la tu'aqib hadzal mayyit la tu'aqib hadzal mayyit. Mun kebaca matur ya Allah kalaban barokana Kanjeng Nabi barokana keluargana Kanjeng Nabi cek seksa aki panika mayyit teh seksa oh mayyit panika wakil bersada baki 40 tahun wakil seterusnya tesek seneng kuburan. Amin Allahumma. Tebon Kanjeng Nabi boleh itunya panika tajma'una ma la ta'kulun, kalian mengumpulkan harta banyak, sabo banyak, talon banyak, mobil banyak, usaha banyak, ma la ta'kulun, tapi kalian tidak bisa memakannya.
banyak orang soki tak bisa ngakan yang kena benten karena kadar gulanya kencing manis sampai tongatos tak oleh ngakan kok daging embek tak oleh ngakan nis manis si oleh tahu moso tempe itu pun tak oleh guring kudu itu wap melas tak melas pesena banyak salah cerai biasanya cerai dia biasanya cerai mun tak cerai biasanya enje tak petekan ngakan ngajian je lah kakan biasa kolcoknya banyak kulu washrabu wala tusrifu mayu ngakan kapi mayu nginum kapi wala tusrifu tapi cek lebih maka orang ngakan paneka bagus cek lebih dari sapereng marah kanjeng Nabi munadeer ketika lapar sebelum kenyang mun sampean terbalik kita ngakan kita lapar lengakan mun tak tega ngabi telo pereng mun tak tega drepak kaleh tak kira ambu lebih ngakan sate ngakan gule untuk gagung pelung bukit nyaman pompong nemo makan boleh Masya Allah wala tusifu ada kakanan teti penyakit pak kakanan teti penyakit saya haramaki Allah bebih boleh celeng pate aro haram bangkana gula ke dinas kesehatan mun beda vaksin ke bela bu pak cek bila bi gula ke santri ke bela mun beda vaksin buru ya bi gula apa pola beda saya ke kebai dari bebi cek saking ke kebai diri mbek tak berapa darurat gua mangken kok ida darurat panika cepon ulama darurat panika bimaknal maut makna mate mun teh vaksin mate yang kok teh vaksin ya oleh 3 bulan jari Audi kok siapa sih mate siapa sih mate corona bani billahi bani marah mun kurang jelas saya nyabut malaikat lebet perintah Gusti Allah keng ladepa orang saya tabrak anak guling ngebis 16 bikir capo corona mati kapir ya dinari berdatang ke mati gunung di nambok tak kaya songor cekak gini ke kaju yang gini songor cekak dia orangnya ya songor kakak aja ya Allah menteri seporatusan amin yang gini corona jawan nih Roma saya tidak kejar orang mati wasitung kita oleh beton ya lah mati boleh corona jawan nih Boni apa nyaman kista aja pon penyakit rahim nikah ki ngode menikah sik mati mangkin menikah menterbi Allah taala saporatusan amin paham mati menikah beni corona hanya sabab keng kula ban sampean wajib atau negara palebih negara surah masker beri maskeran engkau keng kalau pae ya mana kalau pae pada remah marah nak kanak kene makalah kau tusah teh catet orang gila teh catet orang lupa teh catet kalau keng negara ninda kangko malaikat tak nulis cek keng lupa yang siang ngakan kalau pay bulan tak apa sah dosa tak dosa nggak bisa pendeng kenyang jauh tak betal paham iya ya keng kalau pay hari ada sing ibu sekali aduh dia mau cabok prokes ya dender ya ada tuan dua mana dender jala bola ya mentir selamat lak pelak negara dina amin amin Allahumma long molong tapi tak kakan ini kecepon kejeng Nabi banyak orang Roma pernah usaha Masya Allah mati pak pada mati pan kering pada tak anda kakakanan nyamanan setan di penyakit narek mulai ngarek kol sanga kol sebolo adrep ngakan apa teh lakelan tenggeng alhamdulillah andi penyakit kakek dok apa mayu sehat engkau sehat engkau ku ganggu kapan oleh 1,5 tahun rembi si bili pan oleh 2 tahun setengah 2 mun sekot tarwa saya banyak pesena norok akabi norok padahal orang norok kabi cepon syarah Fathul Qorib neng bajuri mun malambat makro yubtiul hublah makruhun malambat engkau 3 tahun sekalian anak andi anak 4 tahun sekalian makro bu makro apa makro itu kan bi Allah yang tak sarah
Mun sampean mege 2 cukup 3 cukup haram haram. Kayak nganu ya, takut tak kuat memunduk, takut tak kuat mengaji, takut tak kuat arabet, syirik syirik. Siapa saya beri rezeki? Siapa saya beri rezeki? Siapa saya beri ngakan? Jawa matawa. Ada orang wa matawa nyadep ya Allah kita nyingke ya. Contoh marah malah pada tahu sambian namen padi gontong biru pancen bi padi no kake saya pandian bi cek gontong bi apa Allah nak minta gontong mis celang dusak mis miran telosak mis poten sasak biasa ngabi ning telosak tapi sate ngabi lema mata gontong bidabit terbi pah kereng ngak satya angang pah tak ingat ke Allah kecil nyampit alhamdulillah tang rezeki dia kengkok lah kalau usaha setia emes saya babenya alhamdulillah patang ucap alhamdulillah dari masa dia ker tulat tina letak toman Allah kalau baik beda sekikir boleh ke Allah beda sekikir beda apa contoh mari contoh akhir ada tangga yang mau dinak beda mungkin dia tongkel ajemur padi rese aduh rese palebu ke dalam terang keluar boleh beda tadi arwah gelak lakon luar arwah lakon gelak kadek ngerti rese palebu boleh pah nengen tanena iyalah aning monosom manja tak lemudan kapan ajemura udan atau siapa sih bang lo siapa sih bang lo saya nggak murtad punten nongkon kuda keng takut tako murtad kuda tentang ucap murtad keng takut anapa saya beri ojen saya beri manfaat saya matombu badi kakek tak kertawa kebaik padi situng sabar yang dinak tawa kebaik padi situng iblis semiliar bingko seboi marah mayu sampai si acung-cung marah sampai si tak tahu keng mon tak bisa gente 2 miliar angkep taruhan tua ya orang gelu lah tak mikir itu segelu keng meletak toman jangan kebaik lah asitung tak tahu aduh pola setire agrunggung kepiye kelawan ya cereng kereng kongku lah karan digule gua masih padin dah tua tak tua mak keng koning gua iya cereng mau beri ojen tak ngucap alhamdulillah sampeyan paringi Gusti Allah tak ngucap alhamdulillah padahal cepon Kanjeng Nabi terus setengah jam lebar dana malam lanjut kayak ngano toro ki mun teh toro kula toro nah toro artinya ker-peker Pak yang kuda pun kiai ker-peker kula nang akidana sampean melemapan tauhid sampean cara percaya jeung Allah male genteng cek bah karo keng umpama enjang kau tak ngeliru lagi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah lupa beneran sekone la ilaha illallah tak bisa ya tak apa kalau artian bener kalau artiannya bener ya keng jak balik illallah la ilaha illallah la ilaha kapan la ilaha ambu la ilaha kafir sampean tak ada pengiran murtad terus lagi la ilaha illallah baru ambu sama nikah sampean ngucap alhamdulillah gula ngucap kibura bahasa alhamdulillah ngucap alhamdulillah ketika bodoh nikmat nikah tebunuh Gusti Kanjeng Nabi nikmat sampean bakal tambah bi Allah amin Allahumma wa in qala hataniyah mun ngucap boleh sampean bi Allah taala isapora dosana amin Allahumma alhamdulillah alhamdulillah mun wa in qala hatalida mulang ngucap 3 kali alhamdulillah 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 sampeyan bakal diberi nikmat sangat bagus bi Allah taala bagus dan ben sejuaden amin Allahumma nang hadis lain Kanjeng Nabi ada bu alhamdulillah nikmah
amanun li zawaliha. Mun orang kenjang syukur ke nikmat Allah, selamat dari elang nikmat. Makanya gelek nikmat panca sebagus nikmati bi sampean, syukuri bi sampean kalaban ucapan alhamdulillah tang panca paringi gendeng, insyaallah terus mapan. Amin Allahumma. Sapa nih kebuki cek lo mangluan Allah badah oleh cek torok dia mendekati syirik, mendekati kafir. Tanya kibi sampean tibi ekomis bunda aja atau memuktes hari bun lao keng orang ala mati ngaramakin Allah maafir lahu keng orang keng budu nih kah namun bekoh ujon pokok aja ujon pah ngucak ke sini lek apa kak ngarabi Allah takukan longke bi Allah takukan longke cak madura namun bakong arataku tak rosak nek kereng buduh tak oning mun sampai keng ka orang oning minimal tu saraja dia cak ngocak ngak nih aja pak ki pak berdere ngocak boleh deng kadeng tuh bi Allah ngara cebria ojon setia yongku tayo mun tepan butuh ojon pas tada ojon kapan lah palojon ada ojon lah ini kan nganam nih kampon nganam nih. Makanya sampean cek sampai lomang lo Allah Rabbana ma khalaqta hada batila telepon Gusti Allah aduh pangeran kaula sedaja ingki Allah Allah Ta'ala dadiaki pana apa saos pane kata ada salah ojen tak salah terang tak salah nimur tak salah bunten sampai agama orang cacat tak salah bunten agama rengi tak salah agama lala tak salah Allah bodoh hikmah nagapi moga-moga kaula sareng bara ajunan kak dintoh iktikat keyakinan tauhid dek Allah Ta'ala semakin besar sehingga Allah Ta'ala semakin yakin juga selamat dari penyakit-penyakit corona wa ma yusabbibu ilaihi dan sesuatu yang menyebabkan corona amin Allahumma. Seterakhir senomor telok orang maca selawat nikah faidanah jaibon kanjeng Nabi kol ikhlas wa rafa'allahu biha asyrah darajatin bi Allah Ta'ala sedaja orang yang maca selawat panik situng baik kol ikhlas karena Allah maka orang menikah yang kat derajat 10 mon maca 2 bolo mon maca 100 1000 derajat epongke amin Allahumma. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika pampon ya. Moga-moga kaula sareng para ajunan pada oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Dawuh Gusti Allah nang hadis qudsi man syaghalahul Quran wa dzikri a'taituhu afdalah ma u'tisailin. Orang sekencang maca Quran sampean pakencang maca Quran benih kalau bulan Ramadan tok tak maca Yasin maca Waqiah sampean mau maca Waqiah sakejak mun Waqiah 2 jam mareh telok 40 tunggal mun Yasin kula nyoba 3 jam mun Quran iket hibi mun cepet 7 jam mun tak baca cepet belum jam ya mun saya maca wa natina manu apa bila dia makai telur hari tak hatam secepat 7 jam kula paling cepat 7 jam toman 7 jam bila bit belum jam bila bit mulai mangkene ke 10 jam baru hatam mau nganam gula kuning asar baru mareh iya ketero apa sih ketero iya mun tadi saya ketero tak kurang semangat tero ke anan mak kaeh anan mak klebun kan sampean tak panggep trema mun anan ning rajo ingkina punten lebih ustad abi ini ya malarat ntar kesampang pacar kaki dia alaku apa bing ustad bu ustad bing ngajari kon maki supian berapa bojana 200
ngaji kon maki Subaidi berempah terus seket siapa salah ya mun ka kodah wanitanya ki gaji Pak juta no ari ya cocok ya mun se ustad gajina 200 pangocak ampun engki mun kula ada masalah kengki istikharah aduh pa istikharah etos ketus iki panole seminggu anu kula se istikharah peteng nih sera ustad lah bini ke rumah haram mongkon ustad punya rumah bini rumah kok seneng apa pengajar bi kula jompo ya jam itu bojor ya menoleh koncengan ning kok beri ya mon tado jangan pada tak target ya beda alhamdulillah ya tado innalillah ya kalura ya dadi ustaz lah kan engki kula nesar mantar bi Allah taala kebungaan yang diperoleh oleh mereka itu sesaat tapi para ustad para kiai abi ini tidak kendai orang dan kadang bulan miskin bulan gajinya sekone yang kina punten tapi bi Allah Ta'ala janji iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli sampean abi ini tandi lako abi ini kalau dadi ustad bajaran 300 bajaran 200 pasoki bi Allah Ta'ala amin Allahumma nah Quran jaminna makai babon makai kan pada lambe tandi apa kita di pinter engkau kan pinter lambe setia au be makke tamun dina ko cek kiai mun ro mangko ko cek demare eko ah ngarajan gulang kore ta kuter peli beli apa kok jeneng ada memik gede aja kalang bangkeng gula lah kormongkor ki yang ko cek jan gula pegentengan dah pasakone je nak kana lah begenteng iya jak kiai de haram kalau mau jak kiai mun ndik rokok ibri engko jajak seneng oleh kau cek kiai terus pada bonu kiai se lem ruang kok pada terus tangki tora tua ke Allah mantur pada bonu kiai se rok se wali tangki amin Allahumma keng bunga beni sombong apa ya kalau keng kau cek kiai makai ngasih balik pada do apa-apaan tai ya ku apa guna apa marah engkau yang kau cek kiai bigake tapi dari beri gelenon engkau yang kau cek kacong nah umpama kayak buri saya bendel kata bungan saya kau cek kacong keng bolan bungan kau cek kiai Sufyan kiai Ali keng tafaulan malerok norok kiai sewero penerus perjuangan ulama penerus perjuangan para nabi para rasul semasabak nasiril haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqi miqdaril azim Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma inna nas'aluka al jannah wa mimma qaraba ilaiha ya Allah abdina masuk akidah surga ajunan ya Allah men masuk akidah kelakuan sema gempang dek ke surga ajunan ya Allah Allahumma inna